السلام عليكم، صافا بخير. هذا فيديو رقم جوبونس 5 ولا 6، مبقيتش عاقلة والله حتى عييت، ولكن وعدتكم باش نكمل، خصني نكمل. بون، عندنا دو مود دو جيستيون، كونساي دادمينستراسيون. هاد لي مود دو جيستيون ديال الاس ا باش تفرقوا. دابا ساهلين الصاغل. دابا ندخلو الاس ا فيه دو مود دو جيستيون. كاين كونساي دادمينستراسيون هو اللي كاين في 99% في الشركات ديال المغرب، كيمثل 99%. هو الماجوريتي ديال الاس ا كتكون عندها كونساي دادمينستراسيون، كيتكون من لادمينستراسيون، بريزيدون، ديريكتور. هاد الثلاثه هادو عقلوا عليها، كيخدموا اون كوبيراسيون والتضامن. المود الاخر هو ديريكتوار، فيه كونساي دو سيرفايونس. الكونساي دو سيرفايونس هو اللي كيحكم على الديريكتوار فيه لي سالاري خدامه كيجيبوهم ما عندهم ما يديروا، حتى هما مساليينش ولا ما يقدوش يجيريو الشركه، كيجيبوا هاد لي سالاري سون دي ديريكتوار. دابا غادي ندوزو لادمينستراسيون. La majorité des administrateurs sont des actionnaires, mais pas forcément être un actionnaire. قالك هاد الماجوريتي ديال هاد المدراء كيكونوا دي actionnaires، ولكن ماشي forcément. Un administrateur ne peut pas être un fonctionnaire. L'administrateur مخصوش يكون fonctionnaire. شنو هي fonctionnaire؟ يكون خدام في الدولة. Il y aura un conflit entre sa fonction publique et sa fonction au sein de l'administration. كاين واحد التعارض، ولا ما جاتش انه يخدم في الدولة ويخدم في هذيك. Un administrateur ne peut pas être un commerçant. المهم دابا عقلوا، l'administrateur مخصوش يكون fonctionnaire ومخصوش يكون commerçant، ويقدر يكونش un actionnaire. L'administrateur peut être un salarié, mais est une condition. Le conseil d'administration ne peut pas avoir plus de tiers. Le conseil d'administration ne peut pas avoir plus de tiers de ses administrateurs parce qu'il, si plus de tiers, les administrateurs sont des salariés, ce n'est pas plus un conseil d'administration, c'est un directoire. Par contre, si un salarié a 2 contrats et là, un contrat de travail est rémunéré tous les mois et son mandat d'administration va rémunérer une fois par an. S'il perd son mandat, il ne perd pas son contrat de travail. D'abord, l'administrateur قدر يكون خدام سالاري، ولكن بشرط ما خصهمش يكونوا بزاف، خصو يكون عا واحد، حيت الا كانوا بزاف غادي يولي لو مود الاخر ديريكتوار. هادشي اللي كاين. وقال لك هنا سي ان سالاري عنده 2 ديال لي كونطرات، الا كان المهم الا جا وكان هاد لادمينستراتور هذا ماشي اكسيونير كما قلنا هنا في الاول، وكان سالاري، سي ان سالاري غادي تولي عنده 2 كونطرات. وحده كونطرا ترافاي غيبقى يتخلص كل شهر، والموندا ديال لادمينستراسيون كيتخلص على اون فوا باغ اون. الا كاع تمشى خسر ديك الموندا ديالو، ما غاديش يخسر السالير ديالو، بقى عنده الكونطرا دو ترافاي. لا كاباسيتي il suffit d'avoir 18 ans pour être un administrateur. Les administrateurs sont des personnes physiques. Si c'est une personne morale comme l'État, il faut une personne physique pour représenter la personne morale. ضروري من l'administrateur c'est comme personne physique. La cession des fonctions. Les fonctions d'administrateur prennent fin de plusieurs façons. Soit c'est la fin du mandat, et ما كتسالي المندا بوحدها. Le mandat il est de 3 ans, c'est nommé par le statut. عندها 3 سنين. نومي هو التعيين، ملي كنتم التعيين في الستاتي فيها 3 سنين. il est de 6 ans, c'est nommé par l'Assemblée générale.
qui nomme les administrateurs. Ils sont nommés par l'Assemblée générale ou les administrateurs ou le président qui est nommé ou le directeur. عقلوا. L'administrateur ou le président هما اللي كيعينوا الديريكتور. Soit un événement personnel, si نرجعو عاوتاني la scission. Soit c'est un événement personnel, c'est-à-dire la personne va perdre toute capacité mentale, ما بقاش عنده القدرة باش يسير d'échéance mentale, et c'est le tribunal qui le décide, confirme, le juge ramène un expert qui est là. Aussi le décès en cas de présent. Soit il y a la démission ou la révocation ad natum, c'est-à-dire il va être révoqué ou il va partir sans préavis, sans indemnité et de manière instantanée. يا إما كيديميسيوني ولا كي révocation هذه كتسمى ad natum, c'est-à-dire إما غادي يمشي révoqué يجريو عليه ولا غيمشي لراسو بلا ما ياخد préavis. sans préavis هو مكيديرش واحد الشهر ولا كيعلمهمش، حيت ملي كتعلمهم كديميسيوني هادي كتعلمهم كتبقى واحد الشهر تتقاد الخدمة وكتمشي. أما sans préavis مكاينش واحد لو ديلي كيلحق وكيزيد في حالاتو. sans indemnité هي بلا تعويضات et de manière instantanée. Pour ce qui concerne la rémunération, elle consiste une somme allouée annuellement. On appelle pas ça un salaire. On appelle le jeton de présence. On peut aussi trouver les rémunérations exceptionnelles à l'occasion de certaines missions confiées aux administrateurs. Donc les administrateurs كل عام كيشدوا les jetons de présence. Les jetons de présence هي الماندا ديالهم. Le pouvoir du conseil d'administrateur. Les pouvoirs. دابا عندنا les pouvoirs عقلو. Les pouvoirs كاين أول حاجة que doit faire un conseil d'administration, c'est déterminer l'orientation de la société. Déterminer l'orientation de la société. Il est réuni une fois par an. On va discuter de la gestion de la SA. La première chose, c'est d'orienter les choix de la gestion. Orienter les choix de la gestion. ثانياً, réglé par ses délibérations les affaires de la société. Régler par ces délibérations les affaires de la société. ثالثاً, la fonction du contrôle. Il contrôle qui? Il contrôle le directeur. Donc les administrateurs qui contrôlent les directeurs. حيت les directeurs هما اللي كيريبريزونطيو الاس ا. نعاود هادي قلنا pouvoir de conseil d'administration. هادي يقدر يتحط هاد السؤال هذا حيت قلنا فيه 3 الحوايج. أول حاجة orienter les choix de la gestion. ثانياً régler par ses délibérations les affaires de la société. ثالثاً contrôler les directeurs parce que c'est lui qui représente la SA. 3 ديال les pouvoirs عند le conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, on prend en compte les personnes.